Good morning viewers, welcome to the channel। आज आम सब्जेक्ट भार्ब एग्रीमेंट उपरे आलोचना करवा। आम जो प्रथम देखुचु इंग्लिश रे ग्रामर रे सपोज इज एम आर व्यवहार को आम बिगनर्स पिला शिखौचु से आम कौ पर्सन रे अच्छी सिंगुलर अच्छी कि प्लुराल अच्छी से अनुसार कौटी इज लगे कौटी एम लगे कौटी आर लगे आम कहते। तेणु आम जदि कहवा सपोज आई एम ए टीचर, यू आर ए स्टूडेंट, शी इज माई मदर। तेणु जदि आम आई पाखे एम न लगौं बा यू पाखे आर न लगौं बा सी पाखे इज न लगौं एटा ग्रामाटिकाली रंग सेंटेंस टी भूल हो। प्रथम सेंटेंस रे आई है सब्जेक्ट, एम है भार्ब। तेणु ये जो आई सहित एम जदि अन्य कौन सा बसौं भूल हो। तेणु जोटा करेक्ट बसेवा सब्जेक्ट सहित करेक्ट भार्ब को व्यवहार करवा, दैट इज सब्जेक्ट भार्ब एग्रीमेंट। एग्रीमेंट ऑफ भार्ब विथ सब्जेक्ट। तो यही सब्जेक्ट भार्ब एग्रीमेंट देखा हेले आम किसी गोटे स्पेशल कंडीशन अच्छी सिचुएशन अच्छी जो आम कन्फ्यूजन रे पड़ा। बोर्ड परीक्षा क्लास 10 रे आमर निश्चित सब्जेक्ट भार्ब एग्रीमेंट गोटे 2 मार्क पड़ो। तेणु आम ताकू प्रथम एवं प्रत्येक पॉइंट प्रत्येक सिचुएशन रे तार नियम टिके अलग आसो। तेणु ताकू आम माइंडफुली शुणिले शेष पर्यंत शुणिले वीडियो को निश्चित भाव में ये सब्जेक्ट भार्ब एग्रीमेंट उपरे हमरो आइडिया क्लियर हम। तो प्रथम पॉइंट आम देखा जे एज वेल एज, इन एडिशन टू, विथ, टुगेदर विथ आउ एलोंग विथ। यही 5टा द्वारा जदि 2टा नाउन बा नाउन फ्रेज को जोड़ा ही थांती ताहले जदि आम एज वेल एज, इन एडिशन टू, विथ, टुगेदर विथ, एलोंग विथ रे 2टा नाउन को जोड़ी ताहले भार्ब केमती सिंगुलर हो कि प्लुराल हो ना तार प्रथम नाउन अनुसार फास्ट नाउन अनुसार भार्ब हो। फास्ट नाउन जदि सिंगुलर हो भार्ब हो सिंगुलर, फास्ट नाउन जदि प्लुराल हो ताले भार्ब हो प्लुराल। तेणु ताकू जानापी आम किसी एग्जांपल नवा। प्रथम एग्जांपल रे द मैन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स
was or were ready to jump। এই ଏକ୍ଜାମ୍ପଲରେ ଦୁଇଟା ନାଉନ୍ ଫ୍ରେଜ୍, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦି ମେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ହିଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତାକୁ ଯୋଡ଼ା ହେଇଛି ଏଜ୍ ୱେଲ୍ ଏଜ୍ରେ, ଏବଂ ଦି ମେନ୍ ହେଉଛି ସିଙ୍ଗୁଲାର ଏବଂ ହିଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହେଲା ପ୍ଲୁରାଲ୍। ଏଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମେ ମେନ୍ ଅନୁସାରେ କରିବା ତାହେଲେ ୱାଜ୍ ହେବ, ହିଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅନୁସାରେ କଲେ ୱେର୍ ହେବ। ଯେହେତୁ ଏଜ୍ ୱେଲ୍ ଏଜ୍ରେ ଯୋଡ଼ା ହେଇଛି, ତେଣୁ ଏଜ୍ ୱେଲ୍ ଏଜ୍ରେ ଯୋଡ଼ା ହେଇଥିଲେ ଦି ଭାର୍ବ ଏଗ୍ରିଜ୍ ୱିଥ୍ ଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ନାଉନ୍ ଫ୍ରେଜ୍। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନାଉନ୍ ଫ୍ରେଜ୍ ଯେହେତୁ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଅଛି, ଆମର ୱେର୍ ନ ହେଇକିରି ୱାଜ୍ ହିଁ ହେବ। ଦି ମେନ୍ ଏଜ୍ ୱେଲ୍ ଏଜ୍ ହିଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ୱାଜ୍ ରେଡି ଟୁ ଜମ୍ପ। ସେକେଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଏଜ୍ ୱେଲ୍ ଏଜ୍ରେ ଯୋଡ଼ା ହେଲା। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଅଛି ହରି ଏଜ୍ ୱେଲ୍ ଏଜ୍ ହିଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଲାଇକ୍ସ ଟୁ ପ୍ଲେ କ୍ରିକେଟ୍। ତ ସେତେବେଳେ ହରି ହେଉଛି ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର ନମ୍ବର ଏବଂ ହିଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହେଲା ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ନମ୍ବର। ହରି ଅନୁସାରେ ହେଲେ ଆମର ଏଠି ଯେହେତୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଲାଇକ୍ସ ଦେଲା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ଫର୍ମରେ, ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର ନମ୍ବର ହେଲେ ଭାର୍ବରେ ଏସ୍ ବାଇ ଏସ୍ ଲାଗିବ। ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନାଉନ୍ ହେଲା ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ପ୍ଲୁରାଲ୍, ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ୍, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍, ସେଗୁଡ଼ାରେ ଭାର୍ବରେ ଏସ୍ ଏସ୍ ଲାଗିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର ନମ୍ବର ହେଇଥିଲେ ଭାର୍ବରେ ଏସ୍ ବାଇ ଏସ୍ ଲାଗିବ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେହେତୁ ଏଜ୍ ୱେଲ୍ ଏଜ୍ରେ ଯୋଡ଼ା ହେଇଛି, ତେଣୁ ହରିଟା ହେଉଛି ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର ନମ୍ବର, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେବ ଲାଇକ୍ସ। ହରି ଏଜ୍ ୱେଲ୍ ଏଜ୍ ହିଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଲାଇକ୍ସ ଟୁ ପ୍ଲେ କ୍ରିକେଟ୍। ସେଇଭଳିଆ ଦି ଓମେନ୍ ୱିଥ୍ ହାର୍ ଟୁ ଡଟର୍ସ ହ୍ୟାଭ୍ ଅର୍ ହ୍ୟାଜ୍ କମ୍। ଏଠି ୱିଥରେ ଯୋଡ଼ା ଗଲା ବା ଟୁଗେଦର ୱିଥ୍ ହେଇପାରେ, ଦି ଓମେନ୍ ଏଲଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ହାର୍ ଟୁ ଡଟର୍ସ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ୱିଥ୍ ହଉ ବା ଏଲଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ହଉ ବା ଟୁଗେଦର ୱିଥ୍ ହଉ, ଯଦି ୱିଥ୍ ଏଲଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ଆଉ ଟୁଗେଦର ୱିଥ୍ରେ ଯୋଡ଼ା ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ଦି ଭାର୍ବ ଏଗ୍ରିଜ୍ ୱିଥ୍ ଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ନାଉନ୍ ଫ୍ରେଜ୍। ଫାର୍ଷ୍ଟ ନାଉନ୍ ଫ୍ରେଜ୍ ଯେଉଁଟା ଥିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଭାର୍ବ ହେବ। ଦି ଓମେନ୍ ଅଛି ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର ନମ୍ବର, ତେଣୁ ଆମର ହ୍ୟାଭ୍ ନ ହେଇକିରି ହ୍ୟାଜ୍ ହେବ। କରେକ୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟି ହେବ ଦି ଓମେନ୍ ୱିଥ୍ ହାର୍ ଟୁ ଡଟର୍ସ ହ୍ୟାଜ୍ କମ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ନିୟମ। ସେକେଣ୍ଡକୁ ଯିବା। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯଦି ଦୁଇଟା ନାଉନ୍ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ବଟ୍ ଅଲସୋ, ଆଇଦର ଅର୍, ନାଇଦର ନର୍ ବା ଅର୍ରେ ଯୋଡ଼ା ହେଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ହେବ କ'ଣ? ତ ପ୍ରଥମ ନିୟମ ଥିଲା ଯେ ଏଜ୍ ୱେଲ୍ ଏଜ୍ ଇନ୍ ଏଡିସନ୍ ଟୁ ୱିଥ୍ ଏଲଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ଟୁଗେଦର ୱିଥ୍ରେ ଦୁଇଟା ନାଉନ୍ ଯୋଡ଼ା ହେଇଥିଲେ ଦି ଭାର୍ବ ଏଗ୍ରିଜ୍ ୱିଥ୍ ଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ନାଉନ୍ ଫ୍ରେଜ୍। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଆମର ଯେ ଜଷ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟର ଅପୋଜିଟ୍। ତ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ବଟ୍ ଅଲସୋ, ଆଇଦର ଅର୍, ନାଇଦର ନର୍ ବା ଅର୍, ଏଇ ଚାରିଟାରେ କୌଣସିଟାରେ ଯଦି ଦୁଇଟା ନାଉନ୍ ଫ୍ରେଜ୍କୁ ଯୋଡ଼ା ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆମର ଭାର୍ବଟା ସେକେଣ୍ଡ ନାଉନ୍ ଫ୍ରେଜ୍ ଅନୁସାରେ ହେବ। ତ କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିବା। ତ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯଦି ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ବଟ୍ ଅଲସୋ, ଆଇଦର ଅର୍, ନାଇଦର ନର୍ ବା ଅର୍ରେ ଯୋଡ଼ା ହେଇଥିବ ଦୁଇଟା ନାଉନ୍କୁ, ତାହେଲେ ଦି ଭାର୍ବ ଏଗ୍ରିଜ୍ ୱିଥ୍ ଦି ସେକେଣ୍ଡ ନାଉନ୍ ଫ୍ରେଜ୍। ପ୍ରଥମେ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଦି ବୟ
बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स इज ऑब्लिक आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। ये जगह इज हम कि आर हम जो आम देखुं नॉट ओनली और बट ऑल्सो रे नाउन को जोड़ा है। फास्ट नाउन हूँ दी बॉय सिंगुलर, सेकेंड नाउन हूँ हिज फ्रेंड्स प्लूराल। तेणु नॉट ओनली बट ऑल्सो रे होते दी भार्ब एग्रीज विथ दी सेकेंड नाउन फ्रेज। तेणु ये सेकेंड नाउन फ्रेज हूँ आर। हम कौन करेक्ट? नॉट ओनली दी बॉय बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। से भाया आइदर यू और ही, आइदर और जोड़ा फास्ट सब्जेक्ट हूँ यू, सेकेंड सब्जेक्ट हूँ सॉरी सेकेंड नाउन फ्रेज हूँ ही। तेणु आइदर यू और ही रे यू पाई जदि आम करी ताले हम हैव, ही पाई कले हैज। तेणु आइदर रे जोड़ा है तेणु सेकेंड नाउन फ्रेज अनुसार ही अनुसार आम भार्ब हम आइदर यू और ही हैज टू डू दी वर्क। तो यही जगार निश्चित भाव टिके आपको भलिक न देखिले परीक्षा रे कन्फ्यूजन हम जे यूरे करी कि ही रे करी। तेणु जो परीक्षार्थी माने तो अच्छा क्लास 10 पाई से माने आपको खातार पॉइंट वाइज नोट करूँ एवं मझे मझे ताकू भलिक देखु। एति देखिले परीक्षा सन्देह कौन सी रहिबो नाही। तो थर्ड पॉइंट हूँ थर्ड पॉइंट रे ए नंबर ऑफ आउ दी नंबर ऑफ। एक्चुअली शॉर्ट रे नंबर टाको एन रे लिखी किंतु एक्चुअली सेटा होची NUMBER। नंबर होची तेणु जिते लिखे फुल लिखिनवाटा बेटर। जिते दब से एनो करके दे पारे बा नंबर बोली दे पारे। तो ए नंबर ऑफ आउ दी नंबर ऑफ कौन ना ए नंबर ऑफ परे मध्य प्लूराल नाउन थिबो आउ दी नंबर ऑफ परे मध्य प्लूराल नाउन थिबो। ए नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, ए नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, ए नंबर ऑफ परे प्लूराल रहिला। तेणु ये आम इज करवा कि आर करवा। तो से मन रखा पड़ो जे ए नंबर ऑफ परे हूँ प्लूराल भार्ब आउ दी नंबर ऑफ परे हूँ सिंगुलर भार्ब। आम साधारणतः ए कहे दिस इज ए पेन सिंगुलर लगी किंतु ए नंबर ऑफ जो हूँ ए नंबर ऑफ पर नाउन निश्चित भाव प्लूराल हम। ए नंबर ऑफ सिंगुलर हो पार ना, ए नंबर ऑफ चाइल्ड हो पार ना। तो ए नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हेले ए नंबर ऑफ पर आमर प्लूराल भार्ब हम। ए नंबर ऑफ चिल्ड्रेन आर सफरिंग फ्रॉम फीवर। जदि आम ए नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इज सफरिंग करवा भूल से भाया दी नंबर ऑफ सिक चिल्ड्रेन, दी नंबर ऑफ रहा ए नंबर ऑफ थिला एठी दी नंबर ऑफ रहा। दी नंबर ऑफ पर मध्य सिक चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन टा हूँ प्लूराल। मुझे ए नंबर ऑफ पर प्लूराल नाउन रहिबो, दी नंबर ऑफ पर प्लूराल नाउन रहिबो। हेले दी नंबर ऑफ पर भार्ब हम सिंगुलर। तो दी नंबर ऑफ सिक चिल्ड्रेन इज इंक्रीजिंग। यही जगह जदि अन्य कौन टेंस फॉर्म रे हैव हैज रे था ताले आमे
ସେତେବେଳେ ଦି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପାଇଁ ହେଜ୍ ଲଗେଇଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପାଖରେ ଯଦି ଆମେ ହେଭ୍ ଦେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେଠି ହେଭ୍ ଲଗେଇଥାନ୍ତୁ। ମନେ ରଖିବା କଥା ଏ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପରେ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ଭାର୍ବ, ଦି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପରେ ମଧ୍ୟ ଦି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପରେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭାର୍ବ। ସେଭଳିଆ ଦି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଲାଗିଲା ସ୍କଲାରସିପ୍ସ ପ୍ଲୁରାଲ୍, ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ଲୁରାଲ୍। ହେଲେ ଦି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ସ, ଦି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପରେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଅଫ୍ ହେଜ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ଡ। ଦି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପେସେଣ୍ଟସ୍ ଇନ୍ ଦି ହସ୍ପିଟାଲ ଇଜ୍ ଆର୍ ସ୍ମଲ୍, ଦି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପରେ ଇଜ୍ ସ୍ମଲ୍। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବା। फोर्थ पॉइंट रे ए ग्रुप ऑफ, ए क्राउड ऑफ, ए फ्लॉक ऑफ, ए रेजिमेंट ऑफ, ए कांग्रिगेशन ऑफ, यही पांचटा परे आमे सिंगुलर नाउन व्यवहार करिपरिबा नहीं, प्लुराल नाउन ही व्यवहार करिबा। ए ग्रुप ऑफ कहले प्लुराल, तेणु ए ग्रुप ऑफ पीपुल, ए क्राउड ऑफ पीपुल, ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ए रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स, तेणु ये पांचटी जाक पर प्लुराल नाउन रहा हूँ इम्पोर्टाट। हेले भार्ब हम सिंगुलर। एग्जाम्पल को जीवा, तेणु एग्जाम्पल हूँ पीपुल डैश ब्रैकेट इज आर शाउटिंग स्लोगान्स। तो ये पीपुलटा हूँ प्लुराल, तेणु पीपुल जगह आमर से अनुसार प्लुराल भार्ब हम पीपुल आर शाउटिंग स्लोगान्स। किंतु जेटा हूँ ए क्राउड ऑफ पीपुल बा ए ग्रुप ऑफ पीपुल डैश शाउटिंग स्लोगान्स, तेणु सेतेबेले आमर ए क्राउड ऑफ पीपुल पई इज हेबो, ए क्राउड ऑफ पीपुल इज शाउटिंग स्लोगान्स। ए ग्रुप ऑफ स्मगलर्स कही ए क्राउड ऑफ, ए ग्रुप ऑफ, ए फ्लॉक ऑफ, ए कांग्रिगेशन ऑफ, ए रेजिमेंट ऑफ, तेणु तापर प्लुराल नाउन थिबो किंतु भार्ब हो सिंगुलर। ए ग्रुप ऑफ स्मगलर्स वाज अरेस्टेड यस्टरडे, ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स इज फ्लाइंग इन दी स्काई। तेणु यही भाया जो आम ताकू सिंगुलर ही करवा। नेक्स्ट है जे सीजर्स, ट्राउजर्स, स्पेक्टाकल्स, गॉगल्स, ग्लासेस, शूज। आम सीजर बोली कहना सीजर्स जोड़ा कि टू सिमिलर पार्ट्स इन ए पेयर। सपोज यार यपट अधा जमीती, तेणु यहाँ गोटे आम ग्लासेस कहे बा स्पेक्टाकल्स कहे बा कलर रही गॉगल्स कहे एवं सेगुड़िक प्लुराल भार्ब हम। द सीजर्स आर ओल्ड, हिज स्पेक्टाकल्स आर न्यू, हिज ट्राउजर्स हैव बीन हम कि हैज बीन हम। ट्राउजर्स
have been cleaned। ତେଣୁ ଯଦି এই সিଜର୍ସ, ଟ୍ରାଉଜର୍ସ, ସ୍ପେକ୍ଟାକଲ୍ସ, ଗଗଲ୍ସ, ଗ୍ଲାସେସ୍, ଶୋଜ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ଭାର୍ବ ନେବେ, ପ୍ଲୁରାଲ୍ ଭାର୍ବ ବ୍ୟବହାର ହେବେ, ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭାର୍ବ ବ୍ୟବହାର ହେବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସିଜର୍ସ ପୂର୍ବରୁ ଏ ପେୟାର ଅଫ୍ ଲଗେଇଲା ତାହେଲେ ସେଠି ପ୍ଲୁରାଲ୍ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ହେବ। ଏ ପେୟାର ଅଫ୍ ସିଜର୍ସ বা ଏ ପେୟାର ଅଫ୍ ସ୍ପେକ୍ଟାକଲ୍ସ বা ଏ ପେୟାର ଅଫ୍ ଟ୍ରାଉଜର୍ସ বা ଏ ପେୟାର ଅଫ୍ ଶୋଜ୍ ଇଜ୍ ଲାଇଂ ଅନ୍ ଦି ଟେବୁଲ୍। ଏ ପେୟାର ଅଫ୍ ଲାଗିଗଲା ଏମାନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ସିଜର୍ସ, ଗ୍ଲାସେସ୍, ସ୍ପେକ୍ଟାକଲ୍ସ, ଗଗଲ୍ସ, ଶୋଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭାର୍ବ ହେବ ଇଜ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ। ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ତାକୁ ଆନାଲାଇଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା'ର ଭୁଲ ଠିକ୍ ଏଇଭଳି ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ପଏଣ୍ଟର ତା'ର ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ନିୟମ ସମାନ ନୁହଁ। ତେଣୁ ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆକୁ ଖାତାରେ ନୋଟ୍ କରି ମଝିରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ବହୁତ ଇଜି। ନହେଲେ ସାଧାରଣ ପ୍ରାୟ ଏଥିରେ କ୍ଲାସ୍ 10ରେ ଆପଣଙ୍କର 1 ମାର୍କ କିମ୍ବା 2 ମାର୍କ, 1 ମାର୍କ ତ ନିଶ୍ଚିତ ପଡ଼ିବ, ବେଳେବେଳେ 2 ମାର୍କ ବି ପଡ଼ିଯାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝିଯାଇଥିବା ତାହେଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ୱିଦିନ୍ ଏ ସେକେଣ୍ଡ ଆମେ ତାକୁ ଆନ୍ସର୍ କରିଦେବା OMR ପ୍ୟାଟର୍ନରେ। ତ ଯଦି ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି କରିବା ନା, ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଥିଲେ ସେଟା ସିଙ୍ଗୁଲାର ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ପ୍ଲୁରାଲ୍ ବି ହେବ। ଡିପେଣ୍ଡିଂ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ନା ତା ଉପରେ ନାଉନ୍ କ'ଣ ଅଛି। ଯଦି ସିଙ୍ଗୁଲାର ନାଉନ୍ ଅଛି ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭାର୍ବ ହେବ, ପ୍ଲୁରାଲ୍ ନାଉନ୍ ଥିଲେ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ଭାର୍ବ ହେବ। ତ 2/3 ଅଫ୍ ଦି ୱାଟର ଏ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ପରେ ତା ନାଉନ୍ ହେଲା ୱାଟର। ଏଟା ହେଉଛି ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍। ତେଣୁ ସେଟା ହେଉଛି ସବୁ ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ସିଙ୍ଗୁଲାର। ତେଣୁ 2/3 ଅଫ୍ ଦି ୱାଟର ହେଜ୍ ଏଭାପୋରେଟେଡ୍। 1/4 ଅଫ୍ ଦି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ହେଲା 1/4, ନାଉନ୍ ହେଲା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ତ ଏଠି ପ୍ଲୁରାଲ୍ ଅଛି, ଏଠି ଥିଲା ସିଙ୍ଗୁଲାର, ଏଠି ହେଉଛି ପ୍ଲୁରାଲ୍ ନାଉନ୍। ତେଣୁ ସିଙ୍ଗୁଲାର ନାଉନ୍ ହେଲେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭାର୍ବ, ପ୍ଲୁରାଲ୍ ନାଉନ୍ ହେଲେ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ଭାର୍ବ। ତେଣୁ 1/4 of the students are absent in the class today, that is correct। 1/4 of the students is ଯଦି ଆମେ କରିବୁ ସେଟା ହେଉଛି ଟୋଟାଲି ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଆମେ
ସବୁ ପଏଣ୍ଟକୁ ଦେଖି ଦେଖି ଯିବା। ମୋ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏଇ ସବଜେକ୍ଟ ଭାର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟରେ ଯେତିକି ଅଛି, ଆ ପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଅଛି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ଏତିକି କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଆଉ କିଛି ସେଇଭଳିଆ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଏକା ଦିନେ କଲେ ଆମେ ତାକୁ ସବୁ ମନେ ରଖିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତାକୁ 2 ଥର 3 ଥର ଶୁଣିବା ଏବଂ 2 ଥର 3 ଥର ତାକୁ ଖାତାରେ ଲେଖି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟକୁ ଗଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ମୋର୍ ଫ୍ରୁଟଫୁଲ୍। ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝି ହେଇଥିବ। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁଣି ଏଇ ସବଜେକ୍ଟ ଭାର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।